Kejuruteraan Elektrik dan juga Perdagangan dan disokong oleh Jabatan Matematik, Sains dan Komputer dan juga Jabatan Pengajian Am. Okey, untuk Jabatan Perdagangan, jabatan sokongan kita adalah Jabatan Pengajian Am sahaja sebab kita tak terlibat dengan Jabatan Matematik, Sains dan Komputer. Right, so imbas lalu berkaitan dengan misi, boleh nampak? Boleh nampak Puan. Okay. So ini adalah misi Politeknik. Alright. Mungkin sebelum ni dah banyak dah tengok misi ni ya. Kita ada misi Jabatan Pengajian Politeknik, kita ada misi Politeknik Poliksen. Okay, so ini adalah misi dia secara seimbas lalu. Okay, kita ada menghasilkan varian Tibet kualiti, holistik dan seimbang serta berciri keusahawanan yang memenuhi keperluan negara, membangun dan melestarikan kerjasama pintar dengan pihak berkepentingan dalam dan luar negara serta memberi manfaat kepada masyarakat melalui pendidikan, penyelidikan dan inovasi. Okay, dan kemudian kita ada visi Politeknik Poliksen, okay, menjadi institusi TVET yang unggul bertaraf global. Okay, so based on this mission and vision ni sebenarnya besar kita punya hala tuju ni. Right, kita lihat sedikit apa yang ada di Jabatan Perdagangan, facilities. Okay, tak mungkin dah tengok, kita ada secretarial lab, tapi sebenarnya secretarial lab ni tidak berkaitan dengan diploma akuntansi lah kita cuma menggunakan computer labs, okay. Kemudian kita ada lecture hall, kemudian kita ada classrooms. Alright, since all of you will be doing online learning, so tidak dapatlah merasai suasana belajar dalam bilik-bilik ini. Okay, tapi insyaAllah sebab ini baru semester 1, so kita ada semester, banyak lagi semester, the time will come, kamu akan gunakan semua sekali benda ini. Okay. So ini adalah contact number untuk unit-unit yang penting yang berkaitan dengan kamu. Okay, we have Department of Commerce. Okay, kemudian kita ada hal ehwal pelajar, kemudian kita ada unit exam dan juga unit latihan industri. Right, so ini adalah berkaitan dengan OBE. Saya rasa ini adalah taklimat pagi yang kamu terima pagi tadi ya. OBE, saya takkan go through benda ni, cuma saya nak ingatkan apa yang kita laksanakan di Jabatan Perdagangan dan juga di mana-mana IPT sekarang adalah konsep OBE, di mana kita lebih berpusat kepada pelajar. Okay, kalau kamu dulu belajar di sekolah menengah mungkin cikgu semua yang bagi, okay. Tapi bila kamu dah masuk IPT, you have to learn mostly by yourself lah, okay. Kita akan bagi soalan, we practice two-way communication. It's not lecturers ni bukan saja memberikan maklumat tetapi dia nak feedback juga supaya dia dapat pastikan apa yang disampaikan itu kamu boleh faham. Okay, so I will not go through this. It's just I'll just share the slide with you. Okay, so ini adalah filosofi OBE, from the curriculum, from your syllabus, apa yang kamu akan belajar, and then we go on go to instructional. Instructional adalah bagaimana penyampaian maklumat ataupun knowledge itu oleh pensyarah, dan juga kemudian kita assess kamu melalui tugasan, melalui quiz, test dan sebagainya. Okay, so kenapa kita mengambil OBE ini? Kita mengamalkan OBE ini kerana kita merasakan traditional education itu, traditional education apa? Chalk and talk. Okay, di mana lecturer berdiri di depan dan pelajar di belakang dan dia hanya mendengar dan tidak ada sebarang two-way communication. So itu pada masa sekarang dianggap kurang sesuai. Okay, jadi untuk kita latih pelajar-pelajar ini supaya lebih banyak bercakap, boleh berkongsi idea, so we move on to OBE. Okay, jadi OBE ni kita ada kepelbagaian dalam penyampaian PNP. Right, kalau kamu tengok di sini pembelajaran yang berpusatkan pelajar. Okay, jadi apa kebaikannya? Boleh membangunkan pelbagai kemahiran. You can talk better. You have your self-confidence. Okay, you don't have any problem understanding what you learned.
Okay, it's from the process of two-way communication. Okay, melibatkan pembelajaran secara aktif. Okay, it is actually very boring to sit in the class just by listening to the lecturer. You have to interrupt if you don't understand. Okay, dan mengambil bahagian dalam beberapa bidang, mengambil bahagian dalam kerja berkumpulan. This is of course biasalah, okay. Kerja kumpulan, group work. So from there you can learn how to mix around with people. I know you come from a various background, okay. So when you go and study in one classroom, you can start work together with all your classmates, okay. Setiap orang datang dengan pelbagai kemahiran, dengan pelbagai skill. So bila you work in a group, that makes it more interesting and it helps you to laksanakan tugasan yang diberikan itu dengan lebih baik. Alright. Aktiviti pembelajaran kita fokuskan kepada 3 domain utama kognitif. Okay, cognitive is your knowledge. Okay, psychomotor ini adalah berkaitan dengan kemahiran fizikal. Okay, and then affective is your sikap. Okay, so 3 benda ini kamu akan lihat nanti. Okay, bila kamu belajar. Okay, secara langsung dan juga secara tidak langsung kamu encapsulate everything here, these 3 domains. Okay, in your pembelajaran. Okay. So kepelbagaian dalam penyampaian PNP. PNP stands for pembelajaran dan pengajaran. So dalam this diagram, okay, you can see various delivery modes. Okay, for instance, you have face-to-face. Okay, you have presentation. You have cooperative or collaborative learning from your problem-based study, case study. And then technology-based delivery. Okay, this one apa yang berlaku sekarang lah, online learning, simulation, teleconference, because it cannot come over to Polytechnic. So what we do now is online learning, itu semua technology. Okay, and then you do experiential method. Now laboratory ni tidak berapa laboratory ini lebih kepada lab yang lebih pada engineering lah, okay. Pada untuk pelajar accountancy dia lebih kepada computer, okay. And then we also have practical industrial training. Ini kamu akan pergi kepada semester yang paling last sekali. Okay, next. Nah, ini dia dalam bentuk gambar. Okay, we have discussion. Ini semua kamu akan dapat nanti when you go through your learning. Okay, you will have to discuss, you have to answer question, you have to do brainstorming to get ideas. Okay, group work. Okay, and then you have demonstration, project, assignment, semua ini akan ada. Okay, alright. OBE and quality management, kita lihat kepada accreditation. Accreditation ini, dia kata di situ no OBE, no accreditation. OBE ni adalah penting ya. Now, when we talk about accreditation, kita pergi terus kepada MQA. Okay, mungkin pada tahap ini kamu tidak kenal apa itu MQA. MQA ini adalah Malaysian Qualification Agency. Okay, di mana MQA ini adalah satu agensi yang menjamin ataupun bertanggungjawab dalam memberi ataupun memastikan bahawa satu kursus itu berkualiti. Okay, jadi now, kenapa pentingnya MQA ini? MQA ini penting kerana segala kursus yang kamu pelajari di IPT A, okay, dan juga IPTS, okay, di mana-mana IPT, dia sepatutnya kursus yang diiktiraf. Okay, diiktiraf ini maksudnya kursus itu
telah mencapai standard yang ditentukan oleh MQA. Okey. Jadi sekiranya kursus itu tidak mencapai satu standard yang telah ditetapkan oleh MQA, maka kursus tersebut tidak boleh diberi akreditasi. Okey, dan apa kesannya apabila kursus itu tidak diberi akreditasi? Banyak kesannya. Yang pertama sekali, sukar untuk kamu mendapat kerja, especially apabila kamu berhajat untuk bekerja dengan badan kerajaan. Okay, so the first thing is jangan tengok dalam kamu punya slip peperiksaan, dia mesti tahu bahawa kursus-kursus itu adalah kursus yang telah diiktiraf oleh MQA. Dan sekiranya ia tidak diiktiraf, maka kamu tidak boleh bekerja dengan mana-mana badan kerajaan. Okay. Dan yang kedua, sekiranya kursus itu tidak diiktiraf, maka kamu akan mendapat masalah untuk menyambung pelajaran di peringkat yang lebih tinggi. Okay, I'm very sure a lot of you will have the aim of continuing your study. Setakat ni diploma, you will not stop at diploma saja, mungkin nak pergi degree, masters and PhD. So itu semua memerlukan akreditasi kursus-kursus yang diiktiraf. Okay, jadi it is very important for you to know that kursus yang kamu ambil itu diiktiraf oleh MQA. Dan insya-Allah setakat ini kursus yang ditawarkan oleh Politeknik semuanya diiktiraf oleh MQA. So you don't have any problem, you don't have to worry about not getting able to work in the government sector or not getting able to continue your study. You don't have to worry about that. Okay, sebab kursus kita semua diiktiraf oleh MQA. So it's very important untuk kamu tahu berkaitan dengan MQA ini. Okay, pengiktirafan kursus. Right. So sekiranya kursus tadi, now how do MQA tengok sama ada kursus ini diiktiraf ataupun tidak? Dia akan semak. Okay, dia akan datang audit, dia tengok curriculum, dia tengok syllabus, dia tengok apa lagi? Tengok kemudahan yang disediakan oleh Politeknik. Okay, jadi sekiranya semua benda itu berada dalam standard yang telah ditetapkan ataupun memenuhi standard yang ditetapkan oleh MQA, maka kursus itu boleh diberikan pengiktirafan. Okay, so itu adalah sikit sebanyak berkaitan dengan MQA, Malaysian Qualifications Agency. Okay, jadi kalau orang tanya lepas ni pernah dengar tak MQA? Maknanya pernah lah saya dah sebut benda ni dalam taklimat ni. Okay, so now kita pergi kepada yang penting, kita punya program. Now dalam program ini kamu akan dengar 3 word ini. Okay, kita ada program educational objectives, kita ada program that is PEO, and then kita ada program learning outcome that is PLO, and also kita ada course learning outcome that is CLO. Okay, so apa itu PEO? Okay, sebelum itu ini adalah dia punya gambaran. Okay, so PEO ini, program education objective ini adalah objektif diploma accountancy yang kita tengok adakah tercapai ataupun tidak kita punya objektif ini, dan kita lihat ataupun kita ukur pencapaian itu dalam masa 3 hingga 5 tahun selepas kamu graduate. Okay, not right after you graduate. No. Okay, lepas 3 hingga 5 tahun adakah PEO ini tercapai. Okay, and then program learning outcome ini adalah outcome ataupun hasil apabila kamu telah habis 6 semester. Sebab tu dia letak situ upon graduation. Habis saja 6 semester, sepatutnya kamu telah achieve program learning outcome. Okay.
Dan kita ada course learning outcome. Course learning outcome dia lebih kecil sikit skop dia, di mana course ini merujuk kepada kursus. Kursus itu adalah, kalau dulu dalam masa sekolah menengah kamu panggil dia sebagai subjek. Okey, kalau dekat sini dekat politeknik kita panggil dia sebagai kursus. Okey. So setiap kursus ini ada dia punya hasil yang diharapkan di akhir setiap kursus. Okay, contohnya bila kamu ambil semester 1 English, contohnya English 1, at the end of one semester punya subjek pembelajaran itu, apa yang kamu patut dapat? Kamu boleh bercakap bahasa Inggeris dengan lancar, contohnya. That is the course learning outcome. So course learning outcome ini bergantung kepada jenis-jenis kursus. Okay, so dia berbeza. So kita ada 3 item ini yang perlu kamu tahu. Okay, kita lihat kepada program overview. Apa dia diploma in accountancy? Harap-harapnya bila kamu pilih program ini, kamu tahu apa yang kamu nak. Your aim tu kamu tahu. So diploma in accountancy designed to equip graduates with knowledge and skills that's through integrated education experience. Okay, saya tak nak baca dah semua. Dia akan equip kamu dalam pelbagai area, especially financial and management accounting. Ini semua kamu akan belajar nanti. Auditing, taxation, finance, okay, digital entrepreneurship, interpersonal development. So dia adalah menyeluruh. Okay. The objective of this program is to provide the accounting education at SME professional level. Alright, disebabkan kamu adalah tahap diploma. Diploma ini masih lagi belum lagi kita anggap sebagai profesional lah. Kalau kamu kerja pun kamu tak selalunya dia tidak akan lantik kamu jadi sebagai pegawai lah. Okey. Selalu dia kalau kata kamu kerja dah di audit firm, kamu akan jadi kepada pembantu audit. Okey, pembantu auditor. Okey. Right. Ini bawah ni MQA. Okey, kita pergi program aim. Program aim ini, aim dia adalah this program believes. Okey, program ini percaya bahawa setiap individu mempunyai potential untuk mendapat ataupun mengguna pakai accounting skill dan juga kemahiran accounting dan juga menjadi accounting professionals yang bertanggungjawab. Sebab tu nanti kita pada kamu masa kamu semester 6 nanti kamu akan belajar professional ethics. Okay. So the responsible accounting professionals at SME level. What is SME? Small medium enterprise level. Okay. In supporting national agenda. Jadi kamu ini, kamu punya part ini sangat penting juga. Walaupun kamu bukan berada dalam tahap professional, but you help those, you support, you give the support to those professional level. Okay, so now kita ada program education outcome. Okay, ini tadi PEO tadi kita ukur 3 to 5 years after you graduated. So we have 4 PEO, program educational outcome. Okay, knowledgeable and technically competent in accounting discipline with the industry requirement, able to integrate values, attitudes, professionalism and so on. Okay, adopt the roles of a leader and a team member. Okay, proactively acquire new knowledge and skills for career advancement. So 4 PO ini kita harap dapat dicapai 3 hingga 5 tahun selepas kamu graduate. Okay, bila kamu dah kerja, so you can apply every knowledge yang kamu dapat semasa kamu belajar. Okay, and then kita ada program learning outcome. Okay, program learning outcome kita ada 8 program learning outcome. So program learning outcome ini, once you finish your diploma,
Okay, 6 semester. Kita harapkan semua PLO ini dapat dicapai. Okay, once you have finished semester 6, kamu boleh discuss knowledge in an organisation. Okay, boleh apply macam mana nak buat account. Okay, boleh prepare financial statement. Boleh develop leadership. Sebab masa kita belajar ini tak semestinya apa yang kita belajar tu benda yang pasal audit, pasal tax tak. Dia masuk sekali semua benda yang dapat membina kamu punya kemahiran insaniah dan juga kemahiran yang diperlukan untuk kamu melakukan kerja-kerja perakaunan. Okay, so we have 8 PLOs here. Okay, alright. Now, here we have diploma in accountancy, your layout, apa yang kamu akan dapat, apa yang kamu akan belajar in 3 years time. 3 years time, 6 semesters. Okay, I am sure kamu dah dengar segala taklimat daripada exam. Okay, your tempoh minimum adalah 3 tahun lah. Okay, and then in order for you to graduate, you need to complete 92 credits. You need to get 92 credits. Daripada mana datang credits ni? Credits ini datangnya daripada setiap subjek ataupun khusus yang kamu belajar. Okay, setiap subjek itu ada kredit, mata kredit dia. Once kamu lulus subjek tersebut, you'll be given the mata kredit tadi. Okay, kalau tak lulus maknanya tak dapatlah mata kredit. So you have to make sure once you graduated, you have 92 credits. Now, dia kat situ 92 over 94 credits. Kenapa 94 credits? Because you have 2 elective here. Now, elective ini adalah elective yang it's not compulsory, but you can take that elective. Okay, khusus elective. Okay, right. Okay, so untuk kamu dapat 92 credit, yang penting sekali 92 credit ini, you have compulsory credits of 14. Now compulsory itu adalah subjek ataupun khusus-khusus wajib yang semua kena ambil. Okay, semua pelajar Politeknik Port Dickson kena ambil. Itu kita namakan compulsory. Contohnya apa? English. Okay. Right. And then kita ada common core. Common core ini adalah subjek common yang perlu diambil dalam jabatan perdagangan. Okay. Contohnya statistik. Statistik kamu tak ambil. Common core ni contohnya principle of management. Okay, common. Prinsip ataupun ekonomi. Okay, senang, mudah. Ekonomi. Saya rasa kamu pernah belajar dulu masa SPM ekonomi. So, ekonomi ini adalah salah satu contoh common core. Ekonomi ini bukan saja pelajar diploma accountancy ambil, tetapi juga pelajar diploma pemasaran pun ambil. Okay? Jadi, kita share subjek yang sama ataupun khusus yang sama. Okay? And then, discipline core. Disiplin core ini adalah khusus-khusus yang diambil oleh pelajar diploma accountancy sahaja. Contohnya financial accounting. Okey, jadi pelajar khusus pemasaran, diploma pemasaran dia tak akan ambil financial accounting, contoh financial accounting 1. Okey, ataupun taxation 1. Itu adalah disiplin core. Disiplin ini maknanya mengkhusus kepada diploma accountancy sahaja. Right? And then you have your industrial training. Okay, tadi dah dengar taklimat industrial training kamu ada 9 kredit. Okay, itu it will take 1 whole semester lah. And then kita juga ada bahasa kebangsaan. Right, so bahasa kebangsaan is compulsory for students who did not attain credit in bahasa Melayu. Right, since kamu semua semester 1, kamu masuk ke sini, sekiranya bahasa Melayu kamu masa SPM itu tidak kredit, maka kamu perlu wajib mengambil bahasa kebangsaan A di Politeknik.
Kalau kamu tak ambil bahasa kebangsaan ini, maka kamu tidak boleh bergraduate. You will not be able to get your diploma if you do not take your bahasa kebangsaan. This is only for those yang bahasa Melayu dia tidak kredit. Yang bahasa Melayu kredit tak ada masalah. Okay. So please bear in mind, siapa yang tak kredit bahasa Melayu, you have one extra khusus yang kamu kena ambil. Okay. Alright. So let us look at the program structure. Saya akan bentangkan apa dia khusus-khusus yang kamu akan lalui semester 1 sampai semester 6. Right, for semester 1, okay, start hari Isnin ni, ini adalah subjek-subjek ataupun khusus yang kamu akan ambil. Okay, you have Communicative English 1. Kalau kamu tengok di tepi ni, okay, kita ada Compulsory, Common Core, Discipline Core. Itu yang saya sebut tadi. Compulsory ni semua diambil oleh pelajar Politeknik Port Dickson. Common Core diambil oleh pelajar Jabatan Perdagangan. Discipline Core diambil oleh pelajar Diploma Accountancy. Okay, so ini adalah combination yang kamu kena ambil semasa semester 1. Right, so you have English 1, Penghayatan Etika dan Peradaban, and then you choose either sukan ataupun unit beruniform 1. Choose one. This is for co-curriculum. Saya rasa kamu dah dengar taklimat co-curriculum. And then you also have for Common Core Microeconomics. I think you don't have any problem with economics because most of you have learned economics during your secondary school. And then you have Business Maths, also the same thing. Okay, pernah ambil maths. So and then you have your, okay, so Common Core kamu ada Microeconomics and Business Maths, and then we go to the Discipline Core. You have Financial Accounting 1, Computer Application in Accounting. Okay, so Computer Application in Accounting ini adalah satu subjek komputer di mana dia mendedahkan kamu kepada perkara-perkara basic seperti Word, Excel dan sebagainya. Okay, so ini adalah semester 1. So start hari Isnin ni kamu akan belajar khusus-khusus ini. Okay, and then you go on to semester 2. Semester 2 ini adalah subjek-subjek dia, okay, khusus-khusus dia. Okay, untuk Common Core, kalau kamu tengok kita ada Principles of Management. Kamu ada Macro. Macro is a continuation of Micro. And then you have Law, Business Law. And then for Discipline, you have Financial Accounting 2 and you have Computerized Accounting System. Okay, this is a software. Computerized Accounting System ni akan menggunakan software untuk kamu menyediakan financial statement. Okay. Right. And then kita pergi kepada semester 3, saya briefly show you, okay, bagi gambaran sedikit apa dia subjek-subjek yang kamu akan belajar. Right, kamu tengok sini kita ada Discipline Core, Financial Accounting 3, Financial Management 1, Cost and Management Accounting 1, Company Law. So 2 semester berturut-turut kamu akan belajar law. And then untuk semester 4, kita ada continuation Financial Accounting 4, Financial Management 2, Cost and Management Accounting 2, Audit 1, Tax 1. And semester 5, we have Financial Accounting 5, Audit 2, Malaysian Taxation 2, and also Professional Ethics. Now, suka saya ingatkan ya, saya tunjukkan semula. Now, untuk Diploma Accountancy, setiap subjek disiplin core ini kebanyakannya adalah mempunyai subjek prerequisite. Okay, prerequisite maksudnya, okay, masa semester 1 tak ada masalah. Okay, kamu ambil FA, Financial Accounting 1. Okay, Financial Accounting 1 lulus. Okay, tak ada masalah. Kamu boleh masuk yang kedua, masuk semester 2, kita ada Financial, ini semester 3 Semester 2 kita ada Financial Accounting 2. Untuk kamu boleh ambil Financial Accounting 2, kamu kena lulus terlebih dahulu Financial Accounting 1. Sekiranya Financial Accounting 1 tak lulus, maka tak boleh ambil Financial Accounting 2. Okay, itu namanya prerequisite courses ataupun subject.
Okay, sama juga dengan micro. Okay, micro kalau tak lulus macro. Kalau tak lulus micro, kamu tak boleh ambil macro. Okay, now financial accounting ini, kalau kamu tengok tadi, kita ada financial accounting 1 until financial accounting 5. So setiap semester itu kamu mesti lulus dulu financial accounting 1. Nak naik tu kena lulus 1. Nak naik financial accounting 3 kena lulus financial accounting 2. Nak belajar financial accounting 4 kena lulus financial accounting 3. So bila subjek itu ada prerequisite, sekiranya kamu fail paper tersebut, contohnya FA3 fail, maka kamu kena repeat balik FA3 sehingga kamu lulus, barulah kamu boleh ambil financial accounting 4. Okay, dan bukan financial accounting 4, accounting sahaja yang ada prerequisite, semua sekali ya. Kita ada financial management 1, prerequisite untuk financial management 2, cost and management accounting 1, prerequisite untuk cost and management accounting 2, audit 1, prerequisite untuk audit 2, Malaysian taxation 1, prerequisite untuk Malaysian taxation 2. So saya bagi kamu satu gambaran, bukan kata nak takutkan, tapi if you fail one of those prerequisite paper, you cannot proceed to the next paper. Okay? So please tolong, since kamu ni masih semester 1, saya bukan nak takutkan, cuma saya nak bagi kamu make sure tolong belajar betul-betul supaya benda itu tidak mengganggu kamu punya perjalanan untuk dapatkan diploma. Because sekiranya kamu fail satu paper, I am very sure, I am pretty sure you will not be able to complete your diploma in 6 semester. You have to extend. Okay, sebab kamu kena, nanti bila kamu start belajar, kamu akan faham kamu kena drop subjek bila dia ada, orang kata pertindihan jadual, tak boleh ambil subjek tu, kena drop, bila kena drop dia akan prolong your study period. So please you must focus on your study. Okay. Alright, so itu adalah serba sedikit, okay, and then your final semester 6 is your industrial training. Okay, right, and then this is your penasihat akademik. Lepas ni ada session with your penasihat akademik, right? Okay, so kita ada di 81A, kita ada Cik Rahayu, di 81B, Cik Nurhana Aziani, and di 81C is Puan Hajah Siti Sunida. So I really hope if you have any kind of problem, any kind of question, you can ask your penasihat akademik. They will be there to assist you. Okay, assist you untuk benda-benda yang kamu tak faham. Right? Bukan assist you untuk belajar belajar tu kena belajar sendirilah. Okay? Jadi to cut short, okay? Alright. So itu saja saya punya slide lah. Okay. Jadi saya tak pastilah ni semua orang dengar ke tidur ke kan. Tapi itulah dia yang penting sekali saya dah sebut your subjects, your khusus, okay, khusus yang kamu akan pelajari. Tolong saya nak kata rayu pun tak tahu lah saya nak kata, tapi please once kamu dah masuk di politeknik, belajar betul-betul, jangan main-main. Okay, jangan ingat bila kamu belajar online, okay, tak nampak lecturer depan mata, kamu boleh buat main-main. Okay, belajar sambil terbaring lah, suka hati, kalau kata nak datang, tak datang sudah. No, please. Okay, you have to focus on your study. Let me tell you, belajar online ini is more difficult than belajar face to face. Okay, so I really hope that this pandemic will be over soon so that we can meet you all and we can have a face to face class that is much better. Okay, then apa orang kata doing this online, it's very
challenging. Not challenging not only for you but also for the lecturers. Okay. And then apa lagi saya sebut, bila kelas nanti kamu akan dapat jadual. Jadual tu ada pukul 8, so make sure pukul 8 tu dah ada depan komputer. Jangan pukul 8 tu sampai lecturer nak kena kejut. No, that is not the attitude that I want. If that is your attitude, you will have problem nak orang kata nak grad on time. Okay? You have to discipline yourself, duduk rumah. Saya tahu duduk rumah ni seronok, tak payah nak pergi jalan, makan semua ada depan mata. So focus on the study. Okay? Don't focus on anything else. Right? If you have any problem, let's say internet slow ke, problem kadang-kadang hujan, tak dapat internet, tell your lecturer, jangan senyap. Kalau senyap nanti once you terlepas satu kelas susah. Okay? Right. Itu one of the things that benda yang penting lah. Kelas kamu pukul 8 dah start, habis pukul mungkin ada kelas yang pack, okay? Lepas satu kelas. So tolong fokus. Saya tahu penat, memang penat bila kita menghadap komputer itu penat, tetapi that's the only choice that you have at the moment. Okay, so kena bertahan dengan kaedah itu. Okay, right. Dan saya pasti antara kamu ini ada yang tidak mempunyai background in accounting, so you don't have to worry about anything. Okay, lecturers are here to assist you. Okay, because we have a few students yang sebelum ni tak ada background accounting pun, but they can excel. They can grad with HPNM yang cukup bagus, provided that you put extra effort. Okay, dia kalau orang yang tak ada background accounting ni, saya pasti dia akan belajar betul-betul sebab dia nak compete dengan kawan-kawan yang ada accounting. Okay, tetapi at the same time yang those yang memang datang daripada background accounting dan masa SPM dah kenal debit credit, itu tak semestinya kamu boleh duduk lenggang-lenggang relax. No, because let me tell you, financial accounting 1 until 5 itu bukan mudah bukan financial accounting lah, semua subjek accounting, semua ada tahap kesukaran dia. Okay, so once kamu dah masuk politeknik, once dah pilih diploma accountancy, please make sure belajar betul-betul. Saya tak nak halfway berhenti. Kalau kata ada yang masuk ini adalah kerana terpaksa, saya pernah jumpa yang masuk ni sebab mak bapak dia kata, okey Kak Long kena masuk, kena ambil accounting, suka ke tak suka kena belajar. Now, kalau kamu dah try, rasa tak boleh, tell your penasihat akademik. Okay, bagi tahu. Kalau kata kamu nak tukar kursus, maklum awal. Kalau kata tak boleh bawa, memang langsung tak boleh bawa. Sebab itu bukan kursus pilihan kamu. Apa choice kamu? Mudah saja. Kamu boleh berhenti. Kenapa saya kata benda tu? Itu mungkin orang kata, oh you are so mean to say those words kan. Bukan sebab apa, saya tak nak kamu buang masa. Kalau kamu rasa semester 1 kamu tak boleh bawa, isi borang berhenti. Mungkin apa saya kata ni, mungkin rasa tak bagus tapi saya nak bantu kamu daripada terus hanyut. Okey, kalau SEM 1 okey, okey, CP markah orang kata cukup-cukup makan. Pergi SEM 2 tak boleh bawa. Pergi SEM 3 makin banyak subjek banyak gagal. Okay, you can think yourself, okay, di mana kamu punya kemampuan. Bukan kata tak galakkan kamu belajar, bukan. Saya kalau kamu rasa kamu tak mampu belajar, bukan tak mampu apa, tak mampu meneruskan pembelajaran atas alasan ataupun atas sebab, bukan alasan, atas sebab kamu tak faham.
Tak faham tu sebab mungkin kamu tak ada background ataupun susah sangat tak faham, tak boleh nak bawa. Kamu tak suka subjek ni. Kamu tak suka di program ni, diploma akuntansi ni tak suka. Saya nak masuk engineering. Buat pilihan awal. Jangan dah sampai apa orang kata semester tinggi-tinggi baru rasa nak berhenti ataupun baru rasa nak tukar kursus ke. Okey, itu dah bermasa. Saya nak cuba bantu untuk shorten your apa orang kata nak mengelakkan berlakunya perkara-perkara macam tu. Buang masa, jangan buang masa. Right? So, kamu semester 1 kena kuat tekad. Cakap dekat diri sendiri, you can do it. Okay? Mesti boleh habiskan 6 semester grad on time. Okay, lagi 3 tahun keluar dapat diploma. Tak nak ada fear. Okay? Boleh So saya rasa saya dah lama dah bercakap ni. Okay? Jadi I hope apa yang saya sebutkan itu kamu boleh terima. Okay? If you have any problem, you can always consult your lecturer, you can always consult your penasihat akademik, and also you can always consult me. Tak ada masalah. Okay, I'm open to any question. Okay? Right. Jadi saya rasa setakat itu saja. Kalau ada apa-apa boleh bertanya lah. Saya cuba bantu.